Gusto nyo ito, okra? Comment sa chichon og pag-harvest me. Ayan, nandun si Mama nag-harvest. Nandun naman si Papa sa kabila ng harvest. Ayun, nandito kami. Nag-okra. Ouch! Bye-bye! Thank you for watching! Nandun na si Mama, oh. Ayan. Ayan. Nandun sa kabila. Ayan na. Ayan. Thank you for watching! Bye-bye! Kaon mo, ani? Comment sa chichon. Hatagan ti mo, ani. Bye-bye! Thank you for watching! Nandun si Papa nagkatawa. Mayroon napakalaking gamay. Sobrang gamay. Ito naman palakay. Ito naman palaki. Wait lang guys, papulitin ko lang ito. Ayun, sobrang cute niya. Cute. Ayun, mas kapera na. Cute, diba? Sobrang cute. Meron ba dito na madami dito? Guys, ibang hurot nagkuha ni Mama. Ayun, oh. Ayun, oh. Hey, Mom. Bye-bye! Katul kay dahon, katul. Thank you for watching. Wara, bismig, okra. Katul kay dahon. Hello. Thank you for watching. Bye-bye!